मरियम एहतशाम एंड टीम की जानिब से अरबी ज़बान निसाब किताब है अल-अरबिय्यतु बैन यदैक जिल्द 1। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आइए दर्स का आगाज करते हैं चंद दुआओं के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात अल्लाहुम्मा इजअल अअमालना ख़ालिसतन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह, हमारे तमाम आमाल सिर्फ अपने लिए खालिस कर लीजिए। दर्स 3 रिहाइश अल-वहदतु अस-सालिसा अस-सकनु सबक 3.2। आइए मुकालमा देखते हैं सफ़ा नंबर 50 से। अल-हिवारु अस-सानी उन्ज़ुर वस्तमी' वअ'द। मुकालमा नंबर 2, देखें, सुने और दोहराएं। अल-मुस्तअजिर अस्सलामु अलैकुम। अल-मुअज्जिर वअलैकुम अस्सलाम। अल-मुस्तअजिर उरीदु शक़्क़तन मिन फ़ज़लिक। अल-मुअज्जिर लदैना शक़्क़तन जमीलतन। अल-मुस्तअजिर कम ग़ुरफ़तन फ़िश्शक़्क़ा। अल-मुअज्जिर फ़िश्शक़्क़ति 5 ग़ुरफ़। किराएदार और मालिक मकान के दरमियान मुकालमा है। किराएदार और मालिक मकान अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। किराएदार पूछते हैं उरीदु शक़्क़तन। उरीदु यानी मैं चाहता हूँ, शक़्क़तन फ्लैट, मिन फ़ज़लिक बराह करम। उरीदु शक़्क़तन मिन फ़ज़लिक बराह करम, मैं एक फ्लैट चाहता हूँ। मुअज्जिर कहते हैं लदैना यानी हमारे पास, शक़्क़तन जमीलतन यानी खूबसूरत फ्लैट। ये मुरक्कब तौसीफ़ी है और सिफत और इस्म इसमें आपस में मेल जोल रखती हैं। अल-मुस्ताजिर कम ग़ुरफ़तन फ़िश्शक़्क़ा। कम कितने, कोई सवालिया हर्फ है, कितने के लिए। ग़ुरफ़तुन कमरे के लिए। फ़िश्शक़्क़ा फ्लैट में कितने कमरे हैं। फ़िश्शक़्क़ति 5 ग़ुरफ़, फ्लैट में 5 कमरे हैं। 5 ग़ुरफ़िन 5 कमरे। नए अल्फाज देखते हैं। उरीदु मैं चाहता हूँ, मिन फ़ज़लिक बराह करम, लदा या लदैना हमारे पास, कम कितने, ग़ुरफ़तुन कमरा, ग़ुरफ़ुन ये इसकी जमा है कमरे। आइए मुकालमा का दूसरा हिस्सा देखते हैं। अल-मुस्तअजिर फ़ी अय्यि दौरिन अश-शक़्क़तु। अल-मुअज्जिर अश-शक़्क़तु फ़ी अद-दौरिल ख़ामिसी। अल-मुस्तअजिर उरीदु मुशाहदत अश-शक़्क़ति। अल-मुअज्जिर तफ़द्दल। अल-मुअज्जिर हाज़िही हिय अश-शक़्क़तु। अल-मुस्तअजिर हाज़िही शक़्क़तुन जमीला। किराएदार पूछते हैं फ्लैट कौन सी मंजिल में है। फी अय्यी सवालिया हुर्फ है, कौन सी के लिए। दौर मंजिल को कहते हैं। अश-शक़्क़ा फ्लैट। अल-मुअज्जिर मालिक मकान कहते हैं अश-शक़्क़तु फ़ी अद-दौरिल ख़ामिस, फ्लैट 5वीं मंजिल पे है। अद-दौरिल ख़ामिस, ख़ामिस 5वीं के लिए हमने पढ़ा था खमसा 5, लेकिन ख़ामिस 5वीं। अद-दौरिल ख़ामिस ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है, यहाँ सिफत और इस्म का मेल जोल होता है। अल-मुस्तअजिर उरीदु मुशाहदत अश-शक़्क़ति। उरीदु मैं चाहता हूँ, मुशाहदा देखना, अश-शक़्क़ा फ्लैट, मैं फ्लैट देखना चाहता हूँ। मुअज्जिर कहता है तफ़द्दल, बराह करम दाखिल हों। अल-मुअज्जिर हाज़िही हिय अश-शक़्क़तु, ये वो फ्लैट है। शक़्क़ा मुअन्नस है, इसलिए हम यहाँ हाज़िही और हिया का इस्तेमाल करते हैं। किराएदार कहते हैं हाज़िही शक़्क़तुन जमीलतुन, ये एक खूबसूरत फ्लैट है। यहाँ पे भी क्योंकि शक़्क़तुन मुअन्नस है, हम हाज़िही का सिगा इस्तेमाल करेंगे और जमीलतुन, जमील नहीं बल्कि जमीलतुन आएगा उसके साथ। शक़्क़तुन जमीलतुन मुरक्कब तौसीफ़ी है और सिफत और इस्म का मेल जोल होगा।
نئے الفاظ دیکھتے ہیں. ایو سوالیہ لفظ ہے کون سا. دورن منزل. الدور الخامس پانچویں منزل. شقتن فلیٹ. مشاہدتن دیکھنا. تفضلو براہ کرم داخل ہوں. جمیلتن خوبصورت مؤنث کے لیے. شقتن جمیلتن خوبصورت فلیٹ مرکب توصیفی. ڈانچوں کا خلاصہ دیکھتے ہیں. ملخص تراکیب. یہاں ہم پہلے 7ویں نمبر پہ دیکھتے ہیں سوال. کم غرفتن فی الشقتی. کم کتنے. غرفتن کمرہ. فی میں الشقتی فلیٹ. فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں. تو اس کا جملہ بنے گا پہلے سوال یا حرف کم آئے گا. کم غرفتن فی الشقتی. ستارہ حمامہ سجادہ فلاجہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی صرف پہلے کلمے پہ بات کرتے ہیں. کم غرفتن فی الشقہ. فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں. اس کا جواب 4 نمبر پر دیکھیں. فی الشقتی 3 غرف. فی میں الشقہ فلیٹ. 3 3 4 4 5 5 غرفن کمرے. فلیٹ میں 3 کمرے ہیں. اریدو شقتن من فضلک. اریدو میں چاہتا ہوں. شقتن فلیٹ. من فضلک براہ کرم. تو اس کا جملے کی ترتیب اس طرح بنے گی. اریدو شقتن من فضلک. الشقۃ فی الدور الاولی. الشقہ فلیٹ. فی میں الدور منزل. الاول پہلا. الثانی دوسرا. الثالث تیسرا. الرابع چوتھا. اور الخامس پانچواں. ہم نے پہلے پڑھا تھا 1 2 3 4 5. یہ 1 2 3 4 5. چلیں پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں. انظر واستمع واقرا. دیکھیں سنیں اور دہرائیں. اسکن فی بیتن. اسکن فی بیتن میں گھر میں رہتا ہوں. اسکن فی شقتن. اسکن فی شقتن میں فلیٹ میں رہتا ہوں. فی الشقتی 3 غرف. فی الشقتی 3 غرف. فلیٹ میں 3 کمرے ہیں. الشقۃ فی الدور الاول. الشقۃ فی الدور الاول فلیٹ پہلی منزل میں ہے. اريد مشاہدۃ الاثاث. اريد مشاہدۃ الاثاث میں فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں. اريد مشاہدۃ المطبخ. اريد مشاہدۃ المطبخ میں کچن دیکھنا چاہتا ہوں. قرآنی دعا نمبر 5 دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا ہمارے رب. ربنا اغفر لنا. اغفر معاف فرما دے. لنا ہمیں. ذنوبنا ہمارے گناہ. و اور اسرافنا ہماری زیادتیاں. فی میں امرنا ہمارے معاملات. وثبت ثابت قدم رکھ. اقدامنا ہمارے قدم. وانصرنا اور ہماری مدد فرما. علی اوپر. القوم قوم کے. الکافرین کافر. جس کا ترجمہ ہوا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری زیادتیوں کو ہمارے معاملات میں اور ہمارے قدم ثابت رکھیے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. الحمدللہ ہم نے سبق 3.2 ختم کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.